I danas ćemo da igramo ovu igricu. Ova igrica se zove, mislim, Bird. Ova igrica se zove Bird Bubble. Evo je Amina. Snimamo video Amina na YouTube. Oj, što ti znati, oj. Ok, ajme. I sad smo bili u vrtić, vratili smo se iz vrtića i vidjeli smo nekoga. On je virao nama, a ovako je virao. Samo je glavu ovako kreću. Posle su bilo svetlo otvoreno i mi smo bježali. Bog nas spasio. Bog nas spasio. Ok, ovo igram, dobro smo počeli. Ok, znači ovdje moramo da bašćemo da bi crvena, na primjer, ovo je sad zelena, možemo i da menjamo. Tu nam piše ako nam potroši sve, onda smo izgubili. Na primjer, ova i ova se ne vidi dobro. Morate da vidite koja vam je ista. Sada smo dobro počeli. Idemo ovdje. Pa idemo ovdje. Igrat ćemo oko 5-6 levela. Ok, samo da nam dođe ovdje. O ne, ovo je žuta. Pogrešali. Nema veze. Imamo još 20 poteza. Ok, ovo je zelena. Ok, idemo gore. Lupimo u njega da se on malo preplaši i povedaš. Moj pilić je stvarno sladak, ali stvarno. I sad smo napravili. Ok, neke stvari. Ovo je prvi level. Znači, igrat ćemo oko 5 levela. Znači, sad ovo je drugi level. Ovo nije dosta težak. Ovo smo tek počeli. Nema veze, igrao sam prije 31. level. Bili smo na drugi čini se. Igrao sam oko sat. Stigli smo na 31. Evo ovdje. Žuta, da li vidite žuta zelena? Vidimo. Ok, ovo je gore. Idemo ovo. Ako taknemo ovu gore, evo ga. Znači možemo i da krivimo, na primjer sad. Možemo da krivimo stvari da bi nam bolje došlo i tako dalje. Toga i zadnje padaju. Ovamo. Pošto ne vidite ništa, ovdje tu tako staje. Ne znam stvarno što da kažem, ali dobro. Ok, ovo nam je treći level. Igrat ćemo 6 levela, tako 5. Ali ja ću 6, za vas. Ok, idemo. Ovo smo počeli. Idemo ovdje. Ovdje. To sam dobro uradio. Ali leveli su laki. Daj nam 30. O kraj. Dobre je pobjeda. Zadnja pada. Zadnja pada. Ovo je prvi, drugi, treći. Ovo nam je 4. level. Evo je žuta. Bez veze sam igrao. O ne! Kočimo malo, ali nema veze. To već smo počeli. Ok, ovdje gore. Što nam daju ove levele za vas? Izvinite, ali igrat ćemo 8 levela. Znači ovo nam je sad 5 levela. Pošto za vas 8 levela. Šutite. Ćao. Počnemo.
Prvi, drugi, treći, četvrti. Sad smo napeti. Neću da pravim melinu. Ovo je stvarno puno što sam sad vidio. Možemo ovdje da ga začupamo. A moja? Ajde. Moja je... Ok, idemo ovdje. Idemo plava, eno je tamo. Evo, sad ćemo tamo. Tamo. Ovo su laki, pošto, na primjer, sad sve više, ali kad ne bi imali ništa, tipo bi bilo težno. Ok, ja ništa ne vidim. Me Macko digne, hvala. Ok, idemo gore crveno. Ha? Šta plav? Hajde vam. Hajde vamo, snimaj video na YouTube. Ovo je naš grad. Da vidim. Bogume, iz istine. Ovaj pogrešili smo, možemo da i da izgubimo. To ne bih htio. Samo sad idem. Šta ćemo da miknemo uvijek? Nije ni padala kiša. Napolje. Tamo odik napolje. Nego odik u Minecraft. Nije u Minecraft. Nego u Minecraft. To samo. U Minecraft. Nije u Minecraft. Dobro, idemo ovdje. Hoćemo da pobedimo, možda nećemo, ali vjerujem da ćemo da pobedimo. Za vrata. Ja igram ovaj brzali. Pogledajte na taj video, ja sam plavu stavio. I ovo se umiješa.